Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Oujamande. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de makrout classique avec la pâte de date. Recette très simplifiée comme je vous ai habitué et cuisson au four. Résultat bluffant, mieux que celui qu'on fait en friture. Découvrons la recette ensemble. Tout d'abord, je vais commencer par la préparation de dattes. Je vais les dénoyauter et les faire cuire à la vapeur. Je dois avoir ici à peu près 400 g de dattes. Une fois refroidi, j'ajoute une demi-petite cuillère de cannelle en poudre et je mixe le tout. في هذه الوصفه هذه ديال المقروط بالتمر غادي نبدا نوجد التمر هو الاول، يعني العجينه نتاع التمر. غادي نشد التمر ونحيد ليه العظم ديالو ونفورو ونخليه يبرد مزيان، ومنين يبرد نزيد ليه نص معلقه نتاع القرفه غبره ونطحنو ونحطو جانبا. Sachez que pour la pâte de date, vous pouvez l'acheter toute prête, ça se vend dans les commerces, les grandes surfaces, sans problème. واللي ما بغاتش تصايب التمر على يدها تقدر تشريه مصاوب حاضر. Ensuite, je prends un grand plat creux et j'ajoute 2 grands bols de semoule moyenne. Chaque bol fait 330 g, ça nous fait en tout 660 g de semoule moyenne et un bol de semoule extra fine. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, je mets 2 de 360 et 1 de 300 g de semoule extra fine. Et je vais utiliser également 150 g de beurre rance. On peut utiliser du beurre si on n'en a pas. Donc, du beurre qu'on fait fondre au micro-ondes. Donc, j'ai un bol pas rempli. Je vais le compléter avec de l'huile. De l'huile normale. Ça ne sert à rien de mettre de l'huile d'olive. C'est inutile parce que le goût ne change en rien. Alors, je vais ajouter une demi-petite cuillère de levure chimique sur le côté. Et je vais faire pareil avec le sel. Une demi-petite cuillère pas remplie également que je mets de l'autre côté. Donc, je vais mélanger un petit peu. Et je vais ajouter le beurre fondu. في هذه الوصفه هذه استعملت 660 غرام نتاع السميده الموين مرقيقه مغليظه، واستعملت 300 غرام نتاع السميده الفينو اللي كنديروا بها المسمن وكنعجنوا بها الخبز، ودرت 150 غرام نتاع السمن ماشي حار، السمن يعني عادي، وكملته باش نعمر شويه الزلافه، ما عمرتهاش حتى الفم، نقصت شويه يعني غشيت شي شويه، ما عمرتش الزلافه كامله، زدت شويه نتاع الزيت. درت نص معلقه صغيره نتاع الخميره الكيماويه ودرت نص معلقه صغيره نتاع الملحه. دونك جو ميلونج تو سا، جو كوفر اي جو ليس ريبوزي ا بو بري 8 اور. دونك خلطت هادشي كله وخليته يرتاح لمده تقريبا 8 ديال السوايع، يعني وجدته في الصباح وكملت الشي الاخر في العشيه. Maintenant, je vais ajouter le liquide. En tout, j'ai 340 grammes, millilitres plutôt, d'eau température normale, et 120 millilitres d'eau de fleur d'oranger. Donc j'ajoute par petite dose et je mélange. ومن بعد زدت عليهم 340 مليلتر نتاع الماء، كنخلط بشويه بشويه، و120 مليلتر نتاع الماء نتاع الزهر. يعني العجينه ما كنعجنوهاش، كنبقاو غير كنجمعوها مزيان باش يعني تلاصق مع بعضياتها. Donc ici, on n'est pas obligé de faire un pétrissage. On va juste bien travailler la pâte et la ramasser sans pétrissage, surtout sans pétrissage. Donc voilà, de cette manière-là que j'utilise. La pâte ne devrait pas s'effriter. Il faut vraiment qu'elle soit bien ramassée. Et elle est souple en même temps. العجينة ما خصهاش تكون يابسة وخصها تكون يعني طرية في نفس الوقت. Maintenant, je vais la diviser en 4 et je vais placer les petites boules dans un sachet propre. ودابا غادي نشد هذيك العجينه، غادي نقسمها على 4 كما كنشوفوا هنايا، نقسمها ونديرها في شي كيس ديال البلاستيك يكون نظيف. وبطبيعه الحال غادي نحاولوا هكا نسدوه شي شويه باش العجينه ما تيبش. Donc on met les boules dans le sachet pour éviter que la pâte ne sèche et après on aura du mal à la travailler. Pour la pâte de date, je vais huiler un petit peu mon plan de travail et je vais prendre par petites doses pour confectionner des petits boudins. Voilà, et les mettre de côté. ودابا كناخذ هذيك العجينه نتاع التمر، كناخذ منها شويه، كندير شويه ديال الزيت في يديا وكندير شويه ديال الزيت في سطح العمل باش ما يلصقش التمر فنبقى هكا نبقى ندورو صافي. كنصاوبهم بحال هكا وكنخليهم جانبا. Maintenant, je récupère une boule de pâte et je confectionne également un gros boudin que j'enroule comme ça entre mes mains. Ensuite, je vais faire une petite fente au milieu, tout doucement, délicatement, pour ne pas casser la pâte. Ensuite, je place
le boudin de date au milieu et je referme délicatement. من بعد كناخذ واحد الكويره نتاع العجينه وكنحلها هكا بهذه الطريقه اللي شفتوا، كنكورها مزيان ومن بعد كنحلها من الوسط وكنحط في وسط منها العجينه ديال التمر وكنسد غير بشويه بشويه باش العجينه ما تهرش وما تخسرش. Ensuite, j'enroule le tout aussi délicatement. Voilà, de cette manière, j'affine un petit peu le boudin. Maintenant, il est assez lent, donc il faut faire vraiment doucement pour ne pas le casser. Je vais utiliser ce moule pour faire des empreintes par-dessus et tout ce qui dépasse sur les côtés. Donc, j'essaie de le pousser pour ne pas avoir beaucoup de pâte qui déborde. صافي من بعد كناخذ هذا القالب هذا ديال التمر ديال المقروط نتاع المقروط وكنبقى كندير به هكا لي تراس من الفوق ودوك الجنيبات كنبقى كندفعهم هكا بهذيك لا كورن باش ما يبقاوش زايدين. Maintenant, il ne me reste plus à couper les macroutes, ils sont déjà tracés. Donc je coupe. صافي ومن بعد صافي كنبقاو كنقطعوهم، يعني ديجا كيكونوا هما متراسين كنبقاو حنايا كنقطعوهم. Et tout ce qui dépasse bien sûr on le pousse avec la corne ou bien avec l'emporte-pièce. Voilà. On récupère pièce par pièce. Voilà. On la remodèle un petit peu pour lui donner une forme correcte. صافي كنبقاو كنهزوهم بالوحده بالوحده كنقادوهم هكا ما بين يدينا. Donc je place le tout dans une plaque qui va aller au four chemisé d'un papier cuisson. Mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés pour une cuisson qui prend à peu près plus ou moins 30 minutes. Donc ça ne dort pas, ça reste un peu blanc, mais ça cuit quand même. وبالنسبه للطياب كنسخن الفران على درجه حراره 180 لمده الطياب 30 دقيقه تقريبا. هو ما كيتحمرش مزيان، كيبقى شويه بيض ولكن راه تيكون طايب 100%. Entre temps, je prépare mon miel. Ici, j'ai du miel que j'ai acheté au commerce, dans le commerce plutôt. Donc je vais mettre 2 bouchons d'eau de fleur d'oranger, je le mets juste à peine tiédir sur le feu et une fois que mes macroutes sont sorties du four, donc je vais les placer directement dedans et laisser tremper à peu près une dizaine de minutes avant de les mettre dans une passoire. ومن بعد وجدت التمر ديالي درتو في الكاسرونه، درتو على عافيه مهيله غير باش يتسلق شويه باش نقدر نزيد فيه جوج غطايات نتاع المزهر. صافي من بعد ملي تسلق طفيت عليه العافيه، هو كيكون يلاه شويه سخن. والمقروط كي كيخرج من الفران كنجبدو وكنبدا نحط في هذاك العسل، والمقروط كيبقى كيتقلب من هنا ومن هنا باش يشرب لنا العسل. كنخليوه على الاقل واحد ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق صافي. وكنبداو كنهزو فيه بالصفايه كنصفيوه مزيان وكنحطوه باش يتصفى من العسل وكنبقاو هكاك حتى كنديروا الكميه كلها. Donc on va continuer de cette façon, on met toujours les macroutes dans le miel, on les laisse un petit peu pour qu'ils absorbent bien, surtout pensez à les retourner sur les deux côtés, voilà, et ensuite vous les laissez égoutter. صافي نحطوهم في الصفايه ونخليهم يتسقطروا مزيان. كيجي غزال شهوه منه كيدوب في الفم. Vraiment, il n'a rien à envier à celui qu'on fait en friture. Il est super. Il est friable et vraiment très agréable en bouche. On ne sent pas la friture et tout ça. فعلا جا غزال، جا حسن من هذاك اللي كنقليوه في الزيت، لان فاش كيتقلى كيشرب الزيت. هذا جا بحال تقول مقلي ولكن ناشف في نفس الوقت وكيدوب في الفم، كيتفرتت، يعني تشديه ما بين يدك كيتفرتت كيجي غزال. J'espère que cette recette de macroute classique vous a plu. N'hésitez pas à les essayer, vraiment vous allez adorer cette manière de cuisson au four. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفة هذه ديال المقروط تكون عجبتكم وتجربوها، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.